So guys, yung pagkain ko guys. Yan o. Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Lamon na tayo guys. Itong ano namin ha. Ayan yung mga gilid. Yan guys. Kain na tayo kay Mamiling Caldelario. Lamon to guys. Lamon na to guys. Hindi kain na to. Lamon. Yan ha. Lamon guys. Baka mawas ba ito to guys? Naman na guys. God. Lamon na to guys. Ubusin ko lang ito. Guys. Maraming mga ano ko dyan. Mga idol. Guys. Itong Lamon Marcial. YouTube channel Marcial. Lamon Marcial.